प्रसार माध्यमाक हांव कांयच उलयना, तशेंच कितेंय उलोवपाचें धाडस म्हाका जायना अशें मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंतान संविधान हत्या दीस 2025 कार्यावळी वेळार आपल्या भाशणांत विधान केलें। मडगांवच्या गोविंद रामनाथ कारे लॉ कॉलेजीत संविधान हत्या दीस 2025 कार्यावळ जाली। हे कार्यावळीत मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत आनी मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत हाजीर आशिल्ले। हांव आमदार जाय मेरेन 40 वर्सां बापायची खिल्ली उडयली। हांव जनता पक्षाची दुसरी पिळगी हाची याद मुख्यमंत्र्यान करून दिली। आयचे प्रेस तशें पळोवन वचत जाल्यार चुकून सुद्दां मातशें कितें चुकून सुद्दां म्हणजे वांकडो शब्द वचत जाल्यार दुसरे दीस ते अग्रलेख बरो बरयता सामको गणगणीत। बरेच जाण अग्रलेख कदाचित वाचयना आसतले, म्हाजेर सुद्दां बरयला तेंच्यांनी, हांव कांय म्हणना तांकां आनी म्हणपाचें डेरिंग बीन केन्ना करिना, बट तेन्ना प्रेस सेन्सॉर्ड म्हणजे कंप्लिटली तेंचे सगळे लायट्स ते पूर्ण म्हणजे प्रेसाचेर बंदी हाडली म्हटल्यार जाता। तेन्ना आतांचे प्रेसवाले जर आसले जाल्यार सोडचे नाशिल्ले, तेन्ना तेंच्यांनी प्रयत्न केलो, बट इट इज नॉट म्हणजे लोकां पर्यंत ते पावूंक शकले ना। हांव मुद्दामूच सांगता, आय एम द सेकंड जनरेशन ऑफ द जनता पार्टी। गोंयांत जनता पार्टीच्या हेजेर 1978च्या इलेक्शनाक 4 सीट लढिल्ले, एक मडगांव, पणजे, वास्को एंड पाळये। पाळये सीट इज कॉन्टेस्टेड बाय माय फादर, म्हज्या पप्पान कॉन्टेस्ट केल्लो आनी एकेच न्ही ताका मतां पडिल्ली 400, बट तेय सांगता तुमकां फाटली 40 वर्सां ताका हिणयताले हो जनता पार्टी हो जनता पार्टी। ताणी भोगला कित्याक ही वॉज इन द फक्त अरेस्ट लावना, बट ही हॅज फॉट फॉर द एमर्जन्सी फॉट केल्या उपरांत ताका सांगलें की इलेक्शन तूं कॉन्टेस्ट करपाक जाय, हे कॉन्टेस्टेड इलेक्शन, बट लोकांनी हिणयलो, 40 वर्सां हिणयलो हो जनता पार्टी। हांव आमदार जाल्या उपरांत बंद जालें हिणोवपाचें। इतकें सोंसलां इन दॅट फॅमिलीज, आमी लक्षांत घेवपाक जाय। इट इज नॉट दॅट की जस्ट म्हणजे फक्त अरेस्ट केलें हें केलें जाल्यार न्ही, इट इज फॅमिली हॅव सफर्ड सो मेनी, भितर आशिल्ले सफर्ड जाले, भायर आशिल्ले सफर्ड जाले। हेजे इफेक्ट इट इज नॉट ओन्ली फॉर दॅट 10 years 20 years, लोकांचे एक जनरेशन पिड्ड्यार जाल्लें आसा, कंटिन्युअसली म्हणजे एक जनरेशनाचेर फरक पडिल्लो आसा। मजगती सत्तेची फळां चाखून 5 वर्सां मुख्यमंत्रीपद भोगून आता दिगंबर कामतीन आणीबाणीचेर इंदिरा आनी काँग्रेसीचेर कशी टिका केली पळयात। फॉर एव्हरीबॉडी अक्रॉस द ग्लोब, भायल्या देशांतले लोक बोटां तोंडाक घालून पळयत उरले हे ह्या भारतांत कशें जालें काय म्हणून। अरे काल पयर पर्यंत सगळे जाण जयघोश करताले इंदिरा गांधीचो, हे कशें जालें काय म्हणून ते पळोवपाक पडलें। रशिया जायत, अमेरिका जायत, तांकां सगळ्यांक दिशिल्लें इंडिया जाली काबार म्हणून, इंडियाने लोक बी ना म्हणून। हे सगळे तोंडाक बोटां घालून पळयत उरले, अजून तांकां उत्तर मेळना हे कशें जालें तें 77। दिस इज द पावर ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, अँड दॅट इज वाय डॉक्टर कंडावेलू हॅज टोल्ड यू द लीगल थिंग्स. What was the role of judiciary? Because we believe that executive, judiciary and the legislature, these are the 3 wings of the democracy. And we said that 4th estate is press. What was the role of the press during these days? As I told you, that they were all threatened. खरो जर तर कॉन्स्टिट्युशनाचो जर कोणे मर्डर केला जाल्यार गेल्ली 11 वर्सां 12 वर्सां अनडिक्लेअर्ड इमर्जन्सी आमच्या देशांत लागू आसा। आज रियल मुद्द्या कडल्यान कशें डायवर्ट जावप, लोकांक कशें दिशाभूल करप, हो एक बीजेपीचो प्रयत्न। बीजेपी इज नोन फॉर एज अ प्रोपगंडा मशीन, and that is exactly what they are trying to do. We will raise it in the assembly, but before that we will definitely sit together and work out a strategy of what should be done next. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राउत, मनीषा जाधव आनी अरुण नाईक।